Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. An lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen danse aw tulo bɛ studio tamani ka kunnafoniw na radio 75 sanfɛ aw bɛ ka filɛ teleso saba kan an bɛna kuma fɛn min kan bi o de ye bingani wale minnu bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma kɛrɛnkɛrɛnniyala ka tali kɛ ka ɲɛsin hokumu kɔnɔna na n'o ye donba minnu talen don n'o ye tile 16 ye diɲɛ kɔnɔna na walasa ka kuma nin wale in kan bi sigikafɔba ye wele bila maa fila ma maa fɔlɔ madame Traoré Jɛnɛba Jakite ale ye magistrat ye madame Boire Bintou Fune Samake ale ye dafu ɲɛma ye ne yɛrɛ Muhamadu Touré aw bɛɛ lajɛlen danse. Le Grand Dialogue. Ayiwa ko bingani wale bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma ko bɛ kɛlɛ cogo di an bɛ don min na i ko bi madame Boire Bintou Fune Samake bingani wale minnu bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma Mali kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi a bɛ bolo jumɛn kan. Bingani an bɛ foli kɛ fɔlɔ studio Tamani mɔgɔw ye ani an lamɛnjɛkuluw bɛɛ ye. Bingali wale minnu bɛ ta ka sin musow ma an y'a sigi kulu n'an ko an b'a kuma fɔ an bɛ se k'a sigi kuluba fila kuluba fila jumɛn bingali wale dɔw bɛ yen olu ye ka bin musow kan cɛni musoya tasira fɛ o bɛ yen ani ka bin musow kan ka ko ta k'u sɛgɛrɛ min ye tɔɔrɔw ye tɔɔrɔ minnu bɛ se ka se u farikolo ma tɔɔrɔ minnu bɛ se ka se u hakili ma tɔɔrɔ minnu bɛ se ka se yɛrɛ u ka taabolow ma pour que ka se ka u bali u ka se ka u ka hakɛw ka se ka olu dafa ani ka se ka olu nafaw sɔrɔ donc nin kuluba fila o de b'an bolo sisan min ye bingali wale minnu bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ. Donc o ko kɛlen do gɛlɛya ye Mali kɔnɔ bi. O ko kɛlen do gɛlɛya ye bi Mali kɔnɔ bolofa b'a kan sisan. Ayiwa madame Traoré dɔ b'e bolo ka fara nin kuma kan. N bɛ foli lase an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma. Madame Boire y'a fɔ cogo min na bingali wale ninnu a bɛ ɲini ka walankata Mali kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ sisan. Dongo do an tun tɛ deli ka kuma minnu mɛn an tulo la a ka ca an b'olu mɛn an tulo la i n'a fɔ muso ɲangatara fo ka taa se fiɲɛ bilali ma a ka adamadenya la i n'a fɔ muso ɲangatara fo ka taa se a nin bɔli ma o kuma olu cayalen don an fɛ yan sisan olu tun ye fɛn ye an tun tɛ minnu mɛn o b'a to an b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la bingani wale ninnu musow ka ɲangata a b'a la ka san sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ. E yɛrɛ bolo o sababuya bɔra mun de la. O sababuya ka ca parce que mɔgɔw ye muso yɛrɛ mina min kɔnɔ depuis lawale o b'a la bɛɛ ye muso kɛ fɛn tɔɲɔni mais fɛn min kan ka muɲu tɔɲɔ kɔrɔ bɛɛ ye muso minɛ n'o hakilina ye mɔgɔw y'a minɛ fana k'a fɔ muso ye fɛn ye fɛn min n'a fanga ma bon donc bɛɛ bɛ se k'i ta k'a la mais misaliya d'i ma i bɛ bɔ i bɛ taa dugu kɔnɔ sisan a bɛ se ka kɛ e ni dɔ bɛ bɛn cɛ la a b'i ye dɔrɔn a bɛ maga i fari fan dɔ la a bɛ se ka kɛ o tigilamɔgɔ yɛrɛ n'i ye e yɛrɛ jɔ k'o jɔ i ka kɔrɔ ye si la hali i ye cogo la i b'a ni san cɛ n'a kamalenkɔrɔ ɲɔgɔn don a tɛ sɔn k'a las'a ma donc o hakilina ninnu b'an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ 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 o ye kelen ye ani fana muso ka ko fana a b'an kunna kan ka muɲu mais fana ni musow mana wuli kuma fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ ka a kow datugu ni muso yi a fɔ kuma an tɔɲɔnen don a kɛra sokɔnɔna tɔɲɔ ye a kɛra bɔlɔn kɔnɔ tɔɲɔ ye a kɛra furuso baara yɔrɔ tɔɲɔ ye ou bien sugu kɔnɔ tɔɲɔ ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ kuma bɛɛ ka muso ninnu na sabali ka kow datugu a bɛ fɔ olu ma ko pression sociale o ka ca anw fɛ yan kosɛbɛ o b'a to muso ka kɛlɛ a tɛ san sɔrɔ. O fɔ yɛrɛ ko ni muso muɲuna k'a den bɛ barika donc o kuma in kɛlen do k'a ko tɔ juguya wa walima kelen o b'a ɲa de. Bon ni muso muɲuna a den bɛ barika o kuma in min filɛ nin ye ne ɲɛna kuma kɔrɔ do tiɲɛ kɔrɔ tɛ parce que ni muso fana n'a tɔɔrɔla cogo dɔ la furu kɔnɔ a den tɛ se ka barika sɔrɔ a den tɛ se ka barika sɔrɔ mun na parce que a tɛ se ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka den ka dondala walew ta ka den sɛgɛrɛ n'i dun ma lamɔ ka ɲɛ i bangebagaw fɛ i barika sɔrɔ o bɛ gɛlɛya dɛ donc muso min n'a hakili sigilen tɛ a ka furu kɔnɔ gɛlɛya de b'a kan tout le temps
o tɛ miirina ɲuman to o la ka si mɔgɔ si ma o mago yɛrɛ tɛ se ka don kuma dɔ la a den yɛrɛ la a mago t'a yɛrɛ la a mago t'a den na parce que tɔɲɔ min bɛ a kan donc ni o tɔɲɔ b'a kan ne ma da la n'a a den bɛ barika o kɔnɔna la dɛ. D'accord. A ye yira sisan na k'a fɔ ko tɔɲɔ in o dɔ fana bɛ bɔ cɛw de la mais mun de la cɛw yɛrɛ bɛ se k'u kariya k'o tɔɲɔ ta k'a lase musow ma k'a sɔrɔ u b'a dɔn u balimamusow don. Ayiwa min na tɔɲɔ in bɛ se ka ta k'a lase musow ma an ye mun kɔlɔsi k'a fɔ n'i y'a fɔ ko muso dɔrɔn kulu caman caman de bɛ bɔ a kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ni tɔɲɔ in taara ka balimamusow sɛgɛrɛ cɛw bɛ wuli k'u jɔ a balimakɛw bɛ wuli ka u jɔ k'a fɔ ne t'a fɛ n balimamuso ka tɔɔrɔ ni tɔɲɔ taara ka bamusow sɛgɛrɛ a b'u tɔɔrɔ u bɛ wuli k'u jɔ k'a fɔ ne tɛ fɛ nin tɔɲɔ modèle ka ɲɛsin n ba ma mais n'a kɛra furumuso de ye n'a kɛra mɔgɔ gansan wɛrɛ de ye min bɛ u ka mara kɔnɔ tɔɲɔ in bɛ sin ka warankata ka ɲɛsin o ma mɔgɔ si tɛ miiri tuguni k'a fɔ dɔ denmuso de don dɔ ba de don dɔ balimamuso de don an t'o ye tuguni donc tɔɲɔ in bɛ ta ka ɲɛsin o ma ayiwa hali muso wɛrɛw fana bɛ se ka don tɔɲɔ kɔnɔ ka sin musow yɛrɛ fana ma donc olu bɛɛ ye taabolo ye minnu bɛ an fɛ yan minnu bɛ se ka tɔɲɔ ninnu sinsin kosɛbɛ i n'a fɔ Jɛnɛba y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ du kɔnɔnaw la a bɛ se ka kɛ baarakɛyɔrɔw la a bɛ se ka kɛ hali kɛnɛmana yɛrɛ la ten i tɛmɛtɔ gansan. D'accord. Ayiwa i tɛ fɛ min ka kɛ i somɔgɔ la walima kɛlɛ i yɛrɛ la mun de bɛ se ka maa bila k'o kɛ maa wɛrɛ la. O ye hakili n'a a walawala cogo ye hakili n'a walawala cogo ni mɔgɔ kɛra i hakili b'i yɛrɛ kun dɔrɔn de la o de bɛ gɛlɛya o ye sigi bɛɛ ye sigi dun filɛ a sigi dɔgɔyara du kɔnɔna n'a walankatara an bɛna yɛrɛ sɔrɔ fo jamana kɔnɔ i k'a dɔn i bɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ i ka hakɛw b'i bolo i b'i hakili t'olu la a ka di mɔgɔ wɛrɛ k'i ka hakɛw bonya a bil'i kun na mɔgɔ wɛrɛ ka hakɛw fana n fana man kan ka s'o ma n'o hakili ye mɔgɔ min tiɲɛ e b'i dankari tɔw ta la ne kɔni ye muso ka hakɛ tiɲɛ ko yɔrɔ ye fɛn min tɛ kun i ma i b'a ta k'a sɛgɛrɛ k'a d'a ka musoya yɔrɔ kan Bintu fana bɔra k'a fɔ sisan i b'a ka musoya yɔrɔ in de ye dɔ denmuso de ye t'o ye dɔ balimamuso de ye t'o ye dɔ ba don e t'o ye hakili ka surunyali wagati yɔrɔ dɔrɔn don. D'accord. Ayiwa n'i y'a ta k'a lajɛ fana kuma min bɛ sen na kosɛbɛ fana ni musow bingani walew fɔra cɛw fana b'a fɔ ko a bɛ kan fana na mun de la musow dɔrɔn ta bɛ fɔ hakilila jumɛn in b'e la o kuma in na. Ko kɛra cogo cogo ko bɛ fan fila bɛɛ fɛ cɛw fana bɛ tɔɲɔ mais musow de ka tɔɲɔ ka ca parce que cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ ni sigi kɛra a ka ca la cɛ de fanga ka bon a kɛra farikolo la fanga ye a kɛra sɔrɔ la fanga cogoya ye i bɛ taa sɔrɔ cɛw de fanga ka bon donc an nana ye k'a fɔ musow de ka tɔɲɔ ka ca kosɛbɛ musow de ka tɔɲɔ ka ca kosɛbɛ musow ka tɔɲɔ dun fana n'a kɛra Bintu bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan nɔ ale kɔlɔlɔ a ka bon o de la da ka ca musow ka tɔɲɔ yɔrɔ la musow ka caya ka tɛmɛ cɛw kan musow fana ka tɔɲɔ caya ka tɛmɛ cɛw kan ani musow ka tɔɲɔ kɔlɔlɔ ka tɛmɛ cɛw ta kan o de bɛna ni kuma cayali ye musow ka tɔɲɔ kan. D'accord. Dɔw y'a yira fana k'a fɔ ko musow ka tɔɲɔ bɔgɔli ni ko wɛrɛw la k'o ka ca ka tɛmɛ cɛw ta kan ko nka min ye tɔɲɔli ye min bɛ se ka kɛ ni dalakuma ni fɛn wɛrɛw ye k'o ka ca cɛlakaw yɔrɔ la ka tɛmɛ musolakaw kan. Bon ka ca cɛlakaw la ka tɛmɛ musolakaw kan n y'a fɔ cɛw bɛ tɔɲɔ ne yɛrɛ ka baara ye mɔgɔ tɔɲɔnenw ka se ka olu hakiliw sigi ka se ka sira dukɔrɔ sira min b'a to u bɛ se ka bɔ tɔɲɔ in kɔnɔna la n y'a ye cɛ dɔw bɛ na sisan ka n'u ka tɔɲɔ kuma fɔ tɔɲɔ in ni ne y'a lajɛ a bɛ komi n'a fɔ an ka sigi taabolo dɔ parce que an ka sigi kɔnɔ u b'a fɔ min ma an ka société kɔnɔ an kelen don k'an nataba de ta k'a da cɛw kan parce que bi na bɛɛ a ka di bɛɛ de ye cɛ ka sɔrɔ cɛmanin ka sɔrɔ i ka du kɔnɔ pourquoi parce que mɔgɔw b'a fɔ cɛmanin a bɛ na n kɔrɔla a bɛ n ta n tɔgɔ tɛ na tunu cɛ de ye dutigi ye donc o fanga min dilen don cɛ ma an y'a ye k'a fɔ fanga in ni a ma se k'a don ba la ka ɲɛ a bɛ na ni tɔɲɔba ye ka se cɛ ma parce que ni misali la dutigi min n'i tɛ se ka i ka du ta
i jɔyɔrɔ bɛ fiɲɛya i ka du kɔnɔ ayiwa dutigi min fana ni i bɛ i ka du kɔnɔ maa si ka jate t'i kan o fana o bɛ i jɔyɔrɔ fiɲɛya donc olu ye taabolo minnu ni bi an kan k'a lajɛ k'a fɔ cɛ ni muso bɛɛ kan k'i jeniyɔrɔ fin du tali la du doni bɛɛ man ka da cɛ kan cɛ man ka sankɔrɔ ta kojugu ka tɛmɛ muso kan an k'a lajɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka u ka du ta nka komi sisan jɔyɔrɔ ko pereperela tigɛlen don a pereperela tigɛlen don hali an ka sariya sɛbɛnw kɔnɔ kɛmɛ sara la 30 donc o bɛɛ pereperela tigɛlen don an ka sariya sɛbɛnw kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ an kɛlen don ka fangaba de di cɛ ma ne m'a fɔ ko a man ɲi dɛ a ka ɲi mais n'a ma se ka an ye hakili min ta ka d'a kan n'a ma se ka o jɔyɔrɔ fa a bɛ kɛ tiɲɛli ye donc o tiɲɛli fana o de ye kɔlɔlɔba ye min bɛ ɲangata ninnu jubaju la ka ɲɛsin musow ma. D'accord. Madame Traoré, dɔw yɛrɛ tɔɲɔ in min bɛ da musow kan k'a bɛ daminɛ depuis den yɛrɛ wolodon ka d'a kan ni den wolola n'a fɔra ko cɛ don caman bɛ yen nɔ u bɛ sewa u bɛ content nka n'a fɔra ko muso don o sewa ni cɛ ta o tɛ kelen ye. O ye tiɲɛ ye depuis lawale o ko in bɛ sen na mɔgɔw bɛ b'a don den cɛmanko de la ka tɛmɛ musomanko kan o ye faamuyabaliya dɔrɔn de ye n'i ye fɛn fɛn lamɔ ka ɲa n'i ye fɛn fɛn lamɔ ni dusukun kanu ye a b'i nafa denko bɛ ten donc n'i m'o bila i kunna o de la i bɛna ni musow ka hakɛ tiɲɛni ye i n'a fɔ n'u sera école la don ye ka cɛmanin de ka école ko ka ba don la ka tɛmɛ musomanin kan fɛɛrɛ caman bɛ tigɛ pour que cɛmanin bɛ ɲɛtaa sɔrɔ école ko la o fɛɛrɛ ninnu o yɛrɛ kan ka caya musow fanfɛla la ka da musoya nakan parce que i bɛ taa sɔrɔ musomanin i bɛ école la mais wajibi don fana e ka musoya baaraw kalan donc a bɛ école kow gɛlɛya i ma donc sinsinba kan ka kɛ musomanin ka kalanko yɔrɔ pour que a bɛ se ka taa ɲɛfɛ mɔgɔw hakili tɛ nin si ye i bɛ taa sɔrɔ fana hali ni sɔrɔ kɛra a ka ca sisan an ka mɔgɔw fɛ ni du sɔrɔla n bɛ du kɛ n den tɔgɔ la a ka ca la o b'a kɛ cɛmanw de tɔgɔ la t'a kɛ musomanw tɔgɔ la ni furu fana wagati sera ni furu ko k'a bɛ kɛ so kɔnɔ i t'a ye a ka dɔgɔ i k'a ye u k'a cɛmanin ye i n'a fɔ a bɛ lycée la an ka muso d'a ma musaka t'a bolo o tuma an k'a minɛ an ka taa labiri foro la a k'a ka denbaya ni musaka ɲini foro la école ko in ka dabila parce que a sɔrɔ tɛ sisan ko ye mais musomanin hakili ko t'a la dɛ u tɛ o hakili sama o fɛ dɛ cɛ bɔra a nɔfɛ hali n'a bɛ baki la u b'a bɔ baki na k'a di furu in na cɛ in bɛ se k'a balo a tɛ se k'a balo o ye kuma wɛrɛw ye donc muso hakilina kelen de don Bintu bɔra ka mun fɔ cɛ u y'a sankɔrɔta u ɲinana k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn dafa e ni mɔgɔ min kan ka ɲɔgɔn dafa n'a tora kɔfɛ kojugu i dafali bɛ gɛlɛya ɲɛfɛ i bɛ wajibiya wagati la i b'i jɔ k'a kɔnɔ a b'i lasumaya o k'o yɔrɔninw jateminɛ. D'accord da sera gɛlɛya minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bingani walew cɛ ni musoya ko sira fɛ o bɛ yen nɔ ani fana école ko furu joona ka fara min ye baara sɔrɔ ani fana min ye tiɲɛkow ye donc an bɛ taa ni a bɛɛ ye kelen kelen walasa ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ a la an b'a daminɛ école ko la ni ye école ko ta k'a lajɛ bi tɔɔrɔ jumɛn de bɛ lase musolakaw ma. N'i ye école ko ta bi k'a lajɛ Jɛnɛba ye fɔlɔ min fɔ n'a fɔra ko ka denmisɛnninw don kalan na mɔgɔ caman ka miiriya bɛ taa de ka cɛmaninw de don donc an y'a ye sisan k'a fɔ école sisan fɔlɔ la diyagoya kun don denmisɛnnin bɛɛ ka taa école la nka sisan an y'a ye k'a fɔ école sarata de cayara ni faso ka école ye donc mɔgɔw kan ka wari de bɔ ka se ka u denw kalan ayiwa ni wari bɔta ka cayara du kɔnɔ musomaninw sen bɛ bɔ a la a bɛ fɔ wari min bɛ yen an k'o don cɛmaninw na n'o olu taara ɲɛ olu na du ta ayiwa musomaninw bɛ to kɔ n'u bɛ donna fana école la i b'a sɔrɔ école la taabolo dɔw bɛ yen taabolo min ni o bɛ kɛ ka musomaninw lagosi o ye taabolo jumɛnw ye an ka gafew kɔnɔ i b'a sɔrɔ k'a fɔ musomanin u kɛlen don ka kalan kɔnɔna la ka jɔyɔrɔ minnu d'a ma gafew kɔnɔna la o ye jɔyɔrɔw ye jɔyɔrɔ minnu ni nafaba to olu la i b'a sɔrɔ sisan depuis denmisɛnniya la u b'a fɔ ko ko cɛmaninw ko olu b'a la ka mobili dilan ko musomaninw olu bɛ tobili la donc depuis u fitinini a bɛ yira k'a fɔ aw ka baara kɔni o ye tobiliw de ye
o ye du ladonni de ye donc cɛmani ba bɛ sigi o ka fɛn kan nafa sɔrɔ siraw bɛ yira o la depuis o fitini donc musomaninw olu bɛ siraw ta sira minnu ni nafa bɛrɛw tɛ sɔrɔ o la an b'a ye n'u fana taara ɲɛfɛ sisan musomaninw mana san 12 san 13 san 14 sɔrɔ miiri bɛ taa u ka furuko la mɔgɔ si miiri tɛ taa cɛmanin ka furuko la san 14 san 15 kɔnɔ donc ni miiri donn'o la dɔrɔn ayiwa olu tɛ se ka taa ɲɛ tuguni olu caman bɛ bɔ ka furu ayiwa hali ni miiri ma se o ma ni musomanin n'a sera ka hali kalan kun fɔlɔ tɛmɛ ka na kalan kun filanan na an y'a ye k'a fɔ yɔrɔ caman na kalan kun filanan sow tɛ yen i n'a fɔ lycée i n'a fɔ école professionnelle i b'a sɔrɔ olu tɛ sigida kɔnɔ fo musomanin ka bɔ a ka sigida kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ de n'a taara o taabolo la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ taa bin bolo wɛrɛw kan minnu tɛ bolo ɲumanw ye a bolo donc o bɛɛ ɲɛsira ɲɛfɛ an b'a fɔ ka nin lataa an bolo kɔfɛ ayi an ka to nin ka kalan ka dan an ta an ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini nin donc a tɛ se ka taa ɲɛfɛ ni u tɛmɛna kun filanan fana kan ka na i n'a fɔ kalansoba ninnu na an y'a ye olu fana kɔnɔ kasara caman bɛ ta ka musomaninw sɛgɛrɛ sisan an ka kalansoba ninnu kɔnɔ u ni maa wɛrɛw bɛ kolonso ɲɔgɔn na o ye kelen ye u ni mɛtiriw fana bɛ kolonso ɲɔgɔn na o ye fila ye donc o taabolo olu fana bɛ taabolo wɛrɛ ta k'u sɛgɛrɛ min b'a to kuma dɔ la u ka kalanw tɛ se ka san sɔrɔ donc nin ye kumabaw de ye min bɛ se ka musomaninw sɔrɔ u ka adamadenya kɔnɔna la n'u ko u bɛ kalan kɛ. D'accord. Pourtant an b'a ye tuma caman ekɔlisow la n'i taara duguma kalanso ninnu yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ ekɔliden musomanw olu hakili ka di olu bɛ kɛ premiɛrw ye ka tɛmɛ hali cɛmanw kan mais mun de la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bangebaaw bolo cɛmanin de kan ka to ekɔli la ka d'a kan ale de bɛ du ta. o bɛ hakilila kɔrɔlen ni hali bi cɛ lafusayali ni muso ye jigi dali b'a cɛ kan ka tɛmɛ musoman kan o de don a caman o de ani Bintu bɔra ka yɔrɔ caman fɔ sisan a b'u kun na muso ka kalan tɛ taa yɔrɔ jan parce que i b'a kɔlɔsi muso yɛrɛ mana kalan kɛ ka se sanfɛ kalanso ninnu na dɔrɔn u b'a fɔ ko hali a ka cɛ sɔrɔ ka dɔgɔ ni dun ye bangebaga ninnu ta i b'a sɔrɔ muso denmuso mana tiɲɛ bɔlen tɛ so dɔɔni sisan o bɛɛ hakili danyɔrɔw de ye muso kalanna o ka diplôme ba sɔrɔ diplôme fitinin b'a bolo muso de don n'a lamɔra ka ɲɛ a tɛ ɲinɛ k'a fɔ musoya hakɛ dɔ b'a kan a n'a cɛ cɛla la olu ye hakili danyɔrɔw dɔrɔn de ye bon muso dun an ka du kɔnɔ muso mana ɲa cogo cogo ka diplôme ba sɔrɔ ka baara sɔrɔ i b'a sɔrɔ n'a ma furu a fari faga bɛ kɛ somɔgɔw la donc nin bɛɛ ye hakilina mun b'a to u tɛ ba don muso ka kalan sabatili la i b'a ye lycée la dɔrɔn ni cɛ bɔra kɔ n'a m'a di nin ma n'a ko nana gɛlɛya dun o hakilina ninnu u b'a to a bɛ taa furu la u tɛ miiri a ka ɲɛtaga in na kosɛbɛ o de ka ca o de b'a kɛ musomaninw ka kalan mɔgɔw tɛ baba don a la u jigi ba t'a kan mais est-ce que o tɛ fantanya jɔyɔrɔ fana ye min na fantanya bɛ du kɔnɔna na u b'a bila u kun na nin bɛna furu a bɛna taa du wɛrɛ de kɔnɔna na cɛmanin dun mana kɛ cogo o cogo a ka ca ala fɛ n'ale furula a bɛ to du kɔnɔna de la ni wari donn'ale la k'ale ka kalan yiriwa o nafa ka bon du la ka tɛmɛ muso ta kan puisque ale kan ka furu de ka taa yɔrɔ wɛrɛ fantanya bɛ se ka k'a la mais ne t'a bɔ hakili kun i bɛ taa du dɔ kɔnɔ sisan i b'a sɔrɔ sɔrɔba bɛ yen mais hakili ma se yɔrɔ dɔ ma olu tɛ hali u denmuso don ekɔli la o yɛrɛ o siyaw b'an fɛ yan olu sigidaw b'an fɛ yan denmusoninw tɛ taa hali ekɔli la mais sɔrɔ bɛ du kɔnɔ ɲɛ sugu bɛɛ ma u tɛna siri mɔgɔ la mais u hakili la dɔrɔn denmuso yɛrɛ a man kan ni kalan ye ou bien n'a donna kalan na u yɛrɛ ɲuman na n'a y'a kinibolo ni numankuru bɔ ɲɔgɔn na ka ban dɔrɔn i b'a bɔ a kana na tiɲɛ hakili ne kɔni bɛ ko in siri hakili yɛrɛ jɛnya n'a surunya la dɔrɔn. D'accord madame Boire ye yɔrɔ dɔ fana fɔ k'a fɔ ko bi n'i y'a ta k'a lajɛ école ninnu caman bɛ yen nɔ u bɛ sara de o caman fana ka hakilila ye fana kalan ɲɛnama tɛ ayiwa jamana ka kalansow la ko kalan bɛ kɛnyɛrɛye taw la ka tɛmɛ olu kan donc yɔrɔ la u b'a fɔ ko a ma se i k'i den bila ka taa kalan na bilen ka d'a kan hali n'a taara a tɛna fɛn caman dɔn yɔrɔ la donc min nafa b'i kan a ka to so kɔnɔ ka baara kɛ ka furu ɲini joona.
o yɔrɔ in de don hali bi an bɛ yɔrɔ dɔ la sisan an bɔra an ka kɔrɔlenw kan an ma se kura ninnu ma i n'a fɔ tubabuw ka hakilina ninnu an b'u ta kosɛbɛ o de la kɔrɔlen ninnu b'an sama hali bi a bɛ mɔgɔw kunna muso i kɛra fɛn fɛn bi n'i ma furu sɔrɔ e ma tila a bɛ fɔ cogo min na i ma en tout cas i kɔni i ma wasa sɔrɔ donc furu in dɛ o de tellement o bɛ mɔgɔw hakili la u bɛ banba o yɔrɔ de kan o bɛ sɔrɔ cogo min na n'o tɛ n'i den n'i y'a lamɔ a lamɔko ɲuman la a bɛ taa ka kalan kɛ hali ni furu nana i b'a sɔrɔ e bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ cogo bɛɛ la ka furu retarder den ka se yɔrɔ la kalan tɛ tiɲɛ yɔrɔ min na parce que o bɛɛ bɛ se ka jate minɛ i n'a fɔ ni den a sera sanfɛ kalanyɔrɔ la i bɛ se ka da don furuko kuma la kɛ ni da donna furuko kuma la a sera o yɔrɔ in na ka ban hakili yɛrɛ ale yɛrɛ hakili développera kosɛbɛ donc a b'a dɔn kalan in n ka nafa b'a la n t'a to furu k'a tiɲɛ n bɛ se k'a fila kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'i kɔnna ka denmisɛnnin don furu la a bɛ kalan na a ma nɔgɔ san 15 fo kana se san 18 ma k'a ka furu kɛ ka taa kalan kɛ a ma nɔgɔ d'accord ayiwa n'i y'a ta bingani wale ta sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni kɛlɛ min donna jamana kɔnɔna na kabini san 2012 a yirala k'a fɔ ko tɔɔrɔ fanga tɔ bonyana ka da musow kan i bɛ se k'i da don o la k'a fɔ an ɲɛna dɔɔni gɛlɛya min ye mali sɔrɔ san 2012 la musow ye ɲangata sɔrɔ a la musow ye ɲangata sɔrɔ cogo di u ye sera bingali wale tara k'u sɛgɛrɛ cɛni musoya ta sira kan o ye kelen ye fila jagoya furu tara k'u sɛgɛrɛ ayiwa bugɔli o tara k'u sɛgɛrɛ ayiwa kasoladon o fana tara ka muso ninnu sɛgɛrɛ an y'a ye k'a fɔ hali muso dɔ jɔra n'a cɛ k'u bon k'a fɔ fo k'u faga ko parce que ko u ye denw sɔrɔ u ma furu ɲɔgɔn ma u bɛɛ tara ka musow sɛgɛrɛ musow fana ka jagoya burumuso ta k'a don i kunna k'i sen n'i bolo bɛɛ datugu ka i ɲɛw bɛɛ datugu o fana tara ka musow sɛgɛrɛ kɔrɔnya fan fɛ donc ninnu kɛra ɲangata walew ye minnu tara ka muso ninnu sɛgɛrɛ ni gɛlɛya in kɔnɔna la kɛlɛ in kɔnɔna na nin ko la est ce que jamana ɲɛmaaw jɔyɔrɔ sera ka fɛn ɲɛ a la kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye u jɛniyɔrɔ fin u ye fɛɛrɛ tigɛ cogo min na ni ɲangata minnu bɛ muso kan nɔgɔya bi don a la o dɔw kɛra i n'a fɔ ka sɔrɔsiw ka kalan k'u kunna kalan mun b'a to ka baara kɔnɔna na u bɛ se ka janto musow ni denmisɛnnin na o dɔw kɛra i n'a fɔ ka muso ninnu ka sira yuru la ni mun tɔɲɔna i ka na kuma ɲɛfɔ yen nɔ nka f'an k'a dɔn k'a fɔ jamana min fana bɛ kɛlɛ la danyɔrɔ b'a fanga la donc o de la jamana ka kɛta ninnu an ma se k'u nɔba ye musow ka tɔɲɔni na ka da kɛlɛ in kan parce que jamana bolo bɛ ko la komi kelen ka fanga fanba bɛ minɛ donc musow ka hakɛ seginnu ma o de ye ko in gɛlɛya jamana bolo. D'accord. Ko gɛlɛya wɛrɛ min bɛ o ye diyagoya furu in fana ye furu joona bɛ yen nɔ o dɔw bɛ yen nɔ o ka di musolakaw yɛrɛ ye nka dɔw bɛ yen nɔ o ye diyagoya furu ye hali ni cɛ man d'a ye a bɛ d'a ma diyagoya k'o fana kɛlen don gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin musow ma bi. O bɛ sen na o y'an ka kɛwale kɔrɔw ye minnu bɛ sen na hali bi a ka ca la i b'a ye an ka burusi kɔnɔ dugu la sariya b'a la furu yɛrɛ tɛ siri mairie la cogoya si la ni ɲininkali ma kɛ k'a fɔ furuden fila yali aw b'a la wa jagoya furu tɛ wa n'i y'a jateminɛ fana mɔgɔw bɛ an y'a ye k'a fɔ ba donna mori furusiri la papiye de bɛ k'a la mais sariya sɛbɛn min bɛ furu ɲɛfɔ furu kɛcogo ɲɛfɔ sariya kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ a ye sariya kisɛ dama fɔ moriw kana furu siri f'u k'o sariya kisɛ ninnu bato o sariya kisɛ bato 10 ninnu kɔnɔ wajibi la furuden fila ɲininkali ni jagoya furu tɛ o b'a la donc sariya bɛ yen a kɛra mori furusiri ye o a kɛra mairie furusiri ye o jagoya furu k'a kana kɛ cogoya si la n bɛ se k'a fɔ mun kɛlen ka mɔgɔw bali a ko kɛlɛli la ka se f'a dan na
i somɔgɔ de b'i di jagoya furu in na ka taga n'i somɔgɔ ye fanga sɔrɔ la o bɛ se ka mɔgɔw fari faga n tɛ sariya b'a la jamana kɔnɔ wa an b'a ye a sariya bɛ boli mɔgɔ caman yɛrɛ kan. D'accord. Mun de bɛ du caman bangebaa caman bila o jagoya furu in na nata de don wa laada ko de don? Ayiwa caman bɛ yen olu ye nata ka baaraw ye nata ka baara parce que musomani an b'a a di parce que anw ka laadaw la n'i ye i den di furu la furunafolo de bɛ d'i ma ayiwa furunafolo ko o bɛ se ka kɛ a nata dɔ ye ayiwa o bɛ se ka jagoya furu kɛ fana parce que caman b'a fɔ n bɛ n den di n bɛ siran malo ɲɛ malo ye mun ye ni n den taara furu la k'a sɔrɔ a ma sɔrɔ so o ye maloya ko ye dɔw fɛ o ye fɛn ye dɔw fɛ min ni ko wɛrɛ t'o kɔfɛ quoi o y'a dan ye donc o b'a to u b'a fɔ n ka fɛɛrɛ tigɛ a la joona joona o ka fisa n kana sigi malo kɛnɛ kan ayiwa dɔw fana ta olu b'a fɔ o ye diinɛ taabolo ye olu b'a fɔ n'i ma n den don furu la joona n'a nana taa janaya sira fɛ a jurumu tɛ den kan na a jurumu bɛ ne kan na donc an y'o fana kumaw mɛn a la donc ninnu ye taabolow ye minnu bɛ fɔ mais ni ne yɛrɛ ka hakilina na ni i den lamara ka ɲɛ nin taabolo ninnu si man k'a sɔrɔ parce que i man ka a don jagoya furu la parce que n'i y'a don a don jagoya furu la furu min m'a kun minɛ o bɛ na ni tɔɲɔli caman de ye ale yɛrɛ bɛ tɔɲɔ sɔrɔ a la a bɛ taa min ka so parce que furu ye fɛn dɔ ye furu tɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ anw ka sigidaw kɔnɔ an ka laadaw la furu ye du fila jɛli de ye n'i ye mɔgɔ di ka taa mɔgɔ min n'a hakili ma se o bɛ taa taabolo ta taabolo min n'a tɛna bɛn i y'a bila ka taa du min kɔnɔ o ye kɔlɔlɔba ye i kan ka i cɛ ladon mɔgɔ min si ma se o tɛ se ka cɛ ladon parce que a hakili ma se cɛ ladon hakili ma a kan ka den ladon a farikolo ma kɔgɔ ka se ka den wolo ayiwa o fana bɛ se ka na ni kasara ye ba yɛrɛ ma ani den yɛrɛ ma ayiwa hali du i kan ka du yɛrɛ ladon ni makɔrɔbaw bɛ yen i kan ko olu ladon ni dɔgɔnin bɛ yen i kan k'olu ladon ne ye denmisɛnnin ta ka t'o di yɔrɔ kɔni o ko ka gɛlɛn. Mais est-ce que duko fila in a ma bɔ o la sa ka d'a kan caman bɛ yen nɔ bi u b'a fɔ ko bon ko ne bɛ furu ma nka an bɛ taa an dan ma de an tɛ taa duba kɔnɔna na. hali n'i ma taa duba kɔnɔna la i lelen don i sirilen don du dɔ de la hali na aw dama i kan ka bonya kɔni ta ka i cɛ bangebagaw ka olu sɛgɛrɛ hali n'aw tɛ ɲɔgɔn kan i cɛ dɔgɔmuso kɔrɔmuso i kan ka bonya ta k'olu kɔni sɛgɛrɛ hali n'aw tɛ kɛnɛ aw n'a tɛ ɲɔgɔn kan donc olu bɛɛ ye taabolow ye taabolo min kan ka faamuya muso fɛ san'a ka don furu la nka n'i y'a di joona o taabolo ninnu faamuyali man di a fɛ wa mankan caman fana bɛ se ka bɔ a la parce que doni bɛ ta ka taa sigi a kunna a tɛ se doni min kɔrɔ donc o de la furu joona a kɔlɔlɔ ka bon du kan ani muso yɛrɛ kan ani cɛ yɛrɛ kan kɔlɔlɔ ka bon bɛɛ kan parce que ni ɲɔgɔn faamuyabaliya nana o ye gɛlɛya de ye ne ma da la n'o bɛ taa ni furu fana ye ɲɛfɛ. D'accord. Madame Buhari y'a jira ko ni den lamɔ ka ɲa a ka ca ale fɛ mɔgɔw bɛ siran fɛn caman min ye n'o ye jɛnɛya taasiraw ni tiɲɛni wɛrɛw ye ko a bɛ se ka kisi ka bɔ o ma nka an bɛ don min na i ko bi est-ce que temps yɛrɛ bɛ bangebaga fila bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ bɛ t'i ka baara la bɛɛ tɛ jigin si tɛ jigin joona est-ce que temps b'u bolo ka den lamɔ bilen. olu ye n bɛ se k'a fɔ n'i ko k'i b'an sigi kulu la o kulu man ca muso baarakɛla man ca feerekɛlaw kɔni b'u la ka caya o ye kelen n bɛ se ka mun fɔ an ka lamara yɛrɛ gɛlɛya la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que lamara a tora bangebaga fila ma sigida la n'o tɛ fɔlɔ an b'a ye an baw bɛ taa sugu la u bɛ na fɔ ni wula yɛrɛ sera an yɛrɛ bɛ to ka minɛnw minɛ ka na o y'a sɔrɔ i bɔra ekɔli la a tɛ foyi tiɲɛ mais lamara gɛlɛyara hali minnu bɛ so kɔnɔ baw tɛ fɛn na i bɛ taa sɔrɔ fa kelen de bɛ bɔ olu lamaraba t'olu kan
ne kɔni y'a kɛ lamara gɛlɛya de ye sisan nɔ parce que mɔgɔ bɛɛ y'i bolo jigin ka bɔ lamara la. est-ce que dɔ tɛ dubaw cili ko ye ka d'a kan fɔlɔ la hali ni bangebaa fila bɛɛ taara baara la i t'a sɔrɔ mamuso bɛ yen walima kelen mɔkɛ bɛ yen nɔ o b'i tɔpɔtɔ denw na mɔdenw na nka bi n'i y'a sɔrɔ aw b'aw dan na fila bɛɛ bɛ taa baarakɛyɔrɔ la i bɛ t'a sɔrɔ baarakɛla de bɛ to so kɔnɔna na ani denmisɛnnin fitininw. dubaw cira o ye tiɲɛ ye mais lamara yɛrɛ tun bɛ bɔ du kɔnɔ fɔlɔ de i bɛ taa sɔrɔ hali kare kɔnɔ hali ka tɛmɛ mɔgɔ la ka sɔrɔ i m'a fo a tun b'a fɔ i mansaw ye e den tɛ foli kɛ sisan u b'i den ye juin min na u t'a f'i ye bɛɛ b'i yɛrɛ ye i kana i da don u den t'a la ni lamara ser'o la a bɛ fɔ fɛn min ma ko société sigida a tiɲɛna yen parce que i k'a bila i kunna i bɛɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ mais aw bɛɛ jɛlen o de bɛna ni sigida lakanani ye. D'accord. An bɛ kuma sisan tiɲɛko fana na ka d'a kan yirala bi an bɛ don min na i ko bi Mali la dugukolo ko o sɔrɔli musolakaw fɛ k'o fana kɛlen don gɛlɛyaba ye. Bon Mali sariya kɛlen don Mali ye sariya ta min bɛ tiɲɛkow kan nka o sariya in min bɛ tiɲɛkow kan gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔ parce que diinɛ dɔw la musow ni cɛw olu ni yɔrɔ tɛ kelen ye mais dɔw la u bɛ ni yɔrɔ ye kelen ye mais fɛn min ye dugukoloko ye dugukolo a bɛ se ka di muso ma ni tiɲɛ la mais n'a sɔrɔ dugukolo in an b'a ye k'a fɔ souvent an ka togodaw yɔrɔw la dugukolo i b'a sɔrɔ dutigi yɛrɛ ta tɛ dugukolo ye du de ta ye dugukolo ye ni du ta ye dugukolo ye o di ka gɛlɛn muso ma nka an bɛ bi min na ko bi muso caman bɛ yen olu bɛ dugukolo sɔrɔ tiɲɛ ye a bɛ se ka d'u ma a bɛ sɛbɛn na a bɛ se ka d'u ma u bɛ se k'a sɔrɔ mais dugukolo situation a bɛ cogoya min na o de b'a to dan bɛ sigi a la a kana di muso ma parce que n'a dira muso ma a bɛ se ka kɛ dugukolo in a bɛ bɔ du yɛrɛ tigiya la donc olu ye gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu n'a a bɛ se ka kɛ an ka togodaw la parce que hali bi olu bɛ forobafɛn bato la donc ni forobafɛn don a di man di mais n'a sɔrɔ muso fa i wolofa dugukolo caman b'a bolo a sara ka dugukolo caman to dugukolo dɔ bɛ se ka di musow ma tiɲɛ la. D'accord. Est-ce que ko in ka kan wa kɛrɛnkɛrɛnnenya togodaw la k'a fɔ ko duba de don forobaw b'u bolo nka ni bangebaga banna a tɛ tila ka muso ta niyɔrɔ d'a ma bɛɛ bɛ to minnu bɛ to du kɔnɔna de la. Bon an bɛ fɛn dɔ fana jateminɛ sariya la sariya a bɛ ta mais sariya n'i ko i bɛ sariya fara kojugu fana ka bɔ taabolo la a bɛ na ni gɛlɛya caman ye Mali tiɲɛko b'o o sira de fɛ Bintu bɔra k'a fɔ sisan i n'a fɔ an b'a ye ko nin ye karisa la k'o ka sɛnɛkɛ dugukolo ye k'a bɛ n'u mɔkɛ o mɔkɛ ayiwa n'a a nana kɛ sisan nɔ ko tiɲɛtalaw nana du kɔni bɛ ko tiɲɛta sera muso dɔ ma n'o dugukolo taara ka d'o ma o ka taga ka t'o fara du dɔ ka sɛnɛkɛ dugukolo kan ninnu bololankolon n'i y'a jateminɛ a n'an ka taabolow tɛ taa o kosɔn yɔrɔ caman bɛ yen fɛn caman bɛ yen an ka sariya tubabu sariya a m'i dala misɛnya la n'olu ye fɛn ye a bɛ fɔ minnu ma ko transition donc f'an ka wagati de kɛ mun bɛ se k'a to hakilinaw bɛ na walawala kosɛbɛ ka nin fɛn ninnu fana ɲɛnabɔli cogo fɔ sariya kɔnɔna na mais n'an ko an b'a girin ka kɛ cogo dɔ la i bɛ taa sɔrɔ sariya yɛrɛ tɛmɛ sira a bɛ tiɲɛni min kɛ a tɛmɛbaliya t'o kɛ. I ye kuma dɔ fɔ ko tubabu sariya caman y'a jira k'a fɔ nin hakilila ninnu bɛɛ lajɛlen tubabu fɛnw de n'u nanen don ni dɔw bɛ fɛ ka n'o diyagoya don an ka jamana laadakow la. olu ye fɛn dɔ ye ne bolo an tɛ se k'an yɛrɛ b'o la bilen parce que an kɔni ka génération anw nana sɔrɔ tubabu ye ko caman kɛ ka ban dɛ anw nana sɔrɔ tubabu ye ko caman kɛ ka ban an k'an sigi k'a lajɛ fana tubabu sariya ye tiɲɛ don minnu ka ɲi an k'olu ta an wajibalen tɛ k'a bɛɛ ta mais yali a bɛɛ n'an b'a bɛɛ fana bila o fana tiɲɛni bɛ kɛ cogo di. ni hakilina ye an b'o de ta k'a lajɛ donc an tɛ se ka taa n'a bɛɛ ye a dɔw bɛ yen an hakili tɛ sɔn a ma a kɛcogo yɛrɛ t'an bolo an tɛ se mais dɔw bɛ yen an b'a lajɛ olu bɛ se ka wale an baara yan nɔ.
D'accord. Ayiwa n bɛ segin furuko in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i taara ntamandaw la bi a yirala k'a fɔ ko tɔɔrɔba bɛ lase musow ma yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ u b'a fɔ min ma ko furukurunin. An y'a ye k'a fɔ fɔlɔ la damanko daminɛnen Mali la yan i tun tɛ muso ye damanda la nka bi musow cayara damanda la musow cayara damanda la cogo di baara taabolo min bonyana damanda la musow de bɛ bɔgɔ ta musow de b'a ko musow de b'a sɛnsɛn donc olu ye taabolow ye minnu ye taabolo kuraw de ye mun donna damabaara la an fɛ mais gɛlɛya min bɛ ta ka muso ninnu sɛgɛrɛ damanda la furukurunin bɛ yen o ye tiɲɛ ye mais damanda la fana yɛrɛ feere caman bɛ yen fɛn caman fana bɛ yen an y'a ye hali kunasini e nana ni denmisɛnnin fila ye u ye denmisɛnnin fila ci ma ka bɔ Kulikoro denmisɛnnin ninnu ne yɛrɛ ye denmisɛnnin ninnu ye ji jiginna ɲɛna kelen bɛ yen a tɛ san 8 bɔ kelen bɛ yen o ye san 10 ye u y'u bɔ u ba bolo ka na n'u ye ka n'u bila olu tun tɛ damanda la dɛ olu tun bɛ cɛncɛn bɔ de la Kulikoro denmisɛnnin ninnu bɛ tile ji de la bɛɛ tile bɛ kɛ ji la fo su u bɛ min bolo u bɛ taa n'u ye dugu mana jɛ a bɛ na ni denmisɛnnin ninnu ye u tɛ ekɔli la u tɛ foyi la kelen yɛrɛ fitinin min ye san 8 ye bobo de don a tɛ kuma donc olu ye taabolo gɛlɛnmanw ye taabolo min sisan vraiment parce que a b'a dɔn n'a nana n'u ye denmisɛnninw de don u tɛna boli a bɛ n'u lamɔ a ka lamɔ cogo la forcer baara lamɔ cogo la donc u tɛna se ka ban a bolo cogo si la k'a ka baara kɛ mɔgɔ minnu bɛ cɛncɛn bɔ in na olu de dusukun kamikamina nin denmisɛnnin fila fɛ cɛ in bolo olu de ko ko mais nin denw yɛrɛ tɛ se ka kɛ nin ye n'a denw ye nin ye a t'u kɛ tan nɔ olu de sɔrɔla ka welewelemada kɛ faamaw ma olu ka sɔrɔ ka na denmisɛnnin fila ninnu minɛ u ka sɔrɔ ka mun wuli denmisɛnnin ninnu kunu nana d'an ma an y'u bila fɛn na donc ninnu ye taabolo ye mun talen don ka musow sɛgɛrɛ bi ni damanda ye ni cɛncɛn bɔrɔ ninnu ni fɛnw na musow kɛlen don baara force de travail de ye donc u da ka nɔgɔn wa i bɛ se ka kɛwale ta k'u sɛgɛrɛ ka ban hali k'u sara parce que fanga t'u la ka kɛlɛ kɛ fanga t'u la ka se ka wuli k'i jɔ fanga t'u la ka se ka wuli ka faama sɛgɛrɛ donc u kɛra fɛn de ye sisan an ka u ta na n'u ye ka na u exploiter min ka d'an ye an ka a k'u la parce que se t'u ye taayɔrɔ t'u ye an y'a ye k'a fɔ hali an ka maliyɛn musow fana olu bɛ yen mais yɔrɔ wɛrɛ musow fana olu nalen bɛ Mali kɔnɔ parce que Mali sanuko warakatala de diɲɛ bɛɛ de bɛ bolila sisan ka na Mali kɔnɔ pour que ka na nafolo ɲini an dun y'a ye an kɛrɛfɛ jamanaw kɔnɔ baarako gɛlɛya bɛ yen ayiwa bɛɛ bɛ fɛ ka se ka dahirimɛ sɔrɔ donc musomaninw ani musow u bɛ boli ka bɔ yɔrɔ bɛɛ de la k'u kunsi Mali ma ko u bɛ na sanu ɲini donc n'u nana sanu n'u sera damanda ninnu na a bɛ komi n'a fɔ u donna kaso de la parce que n'i donna la i tɛ se ka bɔ a la tuguni hali ni taabolo gɛlɛman ninnu taara k'i sɛgɛrɛ i b'a fɔ don o don ne tɛ taa fo n ka fɛn sɔrɔ nata dɔw b'a fɔ k'a kɛlen don i n'a fɔ sobiye a kɛlen don i b'a fɔ ko sobiye parce que an yɛrɛ ye minnu kuma ɲɔgɔnya ne ye damanda in ye don fɔlɔ min na hakili jiginna fɛn jumɛn na hakili jiginna lahara jɔ don de la parce que n'i ye adamadenw ye dama kɔnɔ i tɛ se ka da la k'a fɔ ko ninnu u bɛ adamadenya sawura la fɛn bɛɛ de bɛ yen manafinmaw biribirilen don fan fɛ n'i y'u bɔtɔ ye dama kɔnɔ bɔgɔ kelen bɛ i b'a fɔ ko su wulitɔ quoi i b'a fɔ ne hakili taar'o de la n ko mais n nana ye k'a fɔ musow fana b'a la n ko bisimila n ko musow fana b'a la parce que u fana i b'u dɔn u sen fɛ hali ni bɔgɔ b'u fan bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ simara fila bɛ dɔw kɔgɔ la ani dɔw jɔcogo i b'a fɔ ninnu ye musow ye donc nin baara in fana nin fana bɛ nin fana talen don k'an ka musow sɛgɛrɛ bi nin fana ye koba de ye an ka Mali kɔnɔ parce que muso ninnu u bɛ bana de jɛnsɛn dɛ u bɛ bana de jɛnsɛn cɛnimusoya min bɛ ta k'u sɛgɛrɛ a caman bɛ yen olu tɛ maa kɛnɛma ye an ye sida ko kuma fɔ o ɲɔ ɲɛnen don damanda la an ye cɛnimusoya banaw fɔ olu ɲɔ ɲɛnen don damanda la kɔsa in na an ye dɔw yɛrɛ ka kuma mɛn min bɔra journaux kɔnɔ k'a fɔ
ko dɔ ye muso dɔ faga ye parce que a sɔmina la k'a fɔ ko ani cɛ wɛrɛ bɛ wolo. A ko ka gɛlɛn. Donc Ayiwa. a ko ka ca. A yirala fana k'a fɔ ko nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ sen na hali bi ka d'a kan musow fana olu bannen don ka kuma. Hali kunnafonidilaw ni wulila tuma dɔ la ka taa musolakaw sɛgɛrɛ walasa k'u ɲininka fɛn dɔw la min bɛ sɔn kuma ma a man ca. O ye an ka lamara cogoya ye musomani i bɛ lamɔ n'o de ye an fɛ yan nɔ yɛrɛ sutura b'i yɛrɛ sutura ko caman kan donc a bɛ muso caman kun na ni nana nin fɔ n bɛ bɔ an ka taabolo kɔnɔ parce que a bɛ fɔ ko ma muɲu ayiwa muso dun dɔnnen don muɲu ni sabali le a bɛ muso caman kun na ni n bɔra ni nin ye i k'a kɛ to ni nana bin ne kan sɔrɔ mɔgɔ joliya ye mais ni kumana sisan bɛɛ bɛ na n ye o bɛ mɔgɔ caman fana fari faga kuma la. D'accord. Gɛlɛya wɛrɛ fana ye ko musolakaw bɛ min sɔrɔ o ye denko ye ni muso min n'a furula n'a ma se ka den sɔrɔ ko kuma nasugu bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka ɲɛsin o musolakaw fana ma. Olu ye depuis lawale kow ye lawale ko don mɔgɔw k'a faamuya furu kɔni bɛɛ b'a f'i ɲɛna furu bɛɛ bi a kɛ k'i hakili ma da den kan mais den tɛ wajibi ye furu kɔnɔ tubabu sariya la wajulikɛlaw fana b'a mɛn u da ma kala dɛ ni den nana furu la a ka ɲi a ka kan a ka di mais n'a ma sɔrɔ a tɛ mɔgɔ tɔɲɔn bɔ a nɔfɛ furudenw tɛ ɲɔgɔn tɔɲɔn a nɔfɛ fana. D'accord. Ayiwa ni muso min tɔɲɔna bi fɛɛrɛ jumɛn de sigilen don sen kan walasa a ka se ka a ka tɔɲa o jaabi o sɔrɔ sariya sɔrɔ ko la. Muso min tɔɲɔnen don bi a fɛn fɔlɔ-fɔlɔ de ye i ka se ka wuli ka kunnafoni ɲini parce que yɔrɔ caman dayɛlɛnnen don bi min bɛ muso tɔɲɔnen ninnu bisimila an y'a ye Jɛnɛba y'a da don yɔrɔ dɔ la bi Mali faamaw u y'an dɛmɛ an kan ka u fo an y'a ye k'a fɔ polisi u kɛlen don bi ka téléphone numéro kɛrɛnkɛrɛnnen bila o ye 80 333 83 133 o ye téléphone numéro ye u b'a fɔ min ma SOS VBG o bɛ Bamakɔ a bɛ Mopti n'i y'o wele olu bɛ se ka na dɛmɛ don i ma u kɛlen don ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw fana dayɛlɛ dɔ dayɛlɛnnen don commune 5 CCRF la o maternité la dɔ dayɛlɛnnen don école de police ka lɔkɔliso o sanga tɔ man jan ni u mago bɛ kunnafoni caman fana na est-ce que u bɛ se ka se Wildaf fana na? U bɛ se ka se Wildaf la anw filɛ nin ye Sogonikɔ Sirabada la Digida butigi an ka bureau b'o sanfɛ ni mɔgɔ sera yen an bɛ kunnafoni d'i ma wa dɛmɛ min kan ka ta k'i sɛgɛrɛ an b'o lasa dakuruɲɛ damadɔ wele da jumɛn b'e bolo ka lase bɛɛ lajɛlen ma walasa musow ka tɔɲɔ caman ka se ka bɔ a la? Ne bɛ wele da min lase bɛɛ ma cɛ ani muso bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ hakɛ bɛ bɛɛ bolo bɛɛ ka hakɛ ye kelen bɛɛ ka hakɛ ka kan ni bonya ye a ka kan ni tɔpɔtɔli ye kulu n'a y'aw baarada de kɛ ɲɔgɔn ka hakɛ tiɲɛni ye n'aw ma hakɛ sabati aw ka faamuya kulu ka ɲɛtaga a ka gɛlɛn. D'accord. An bɛ foli lase an ka maa welelen fila ma n'o ye madame Traoré Jɛnɛba Jakite ale ye magistrat ye ani madame Boire Bintu Funɛ Samake n'ale ye Wildaf ɲɛmaa ye ayiwa nɛgɛ karafe juruw ni jaw labɛnba Mamadu Watara ani Salim Juara ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture aw k'an bɛɛ sini sigi ka fɔ ba kɛnɛ wɛrɛ kan. Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maoun. Chenni Beri. Sigikafoba. Le Grand Dialogue.